see that. Where is it? Nasa Kyle. Kyle Liars. Yung ano muna, yung wallpaper muna, anak. Wait lang. Ito, wallpaper. Yung background muna. Insert. Yan. Stretch mo. Yeah. What is Tapos, yung ito, oblong, oh. Ito, yung, hindi, gawa ka ng, shapes. Para din sa block. Shapes. Shapes. Tapos, ito. Ano? Ayan, oh. Where? Yan. ID hindi. Yan, di. Yan. Sige. Baliktad. Papabaliktad. Yan, pa ganyan. O, yan. Ayusin mo. Yan, taas mo. Yung kulay, anak. Ito, yan. Ito, pick yan. Pick. Ito, sample fill. Itong kulay na to. Yun. Galing. Put the outline off. Off outline. So, unahin mo muna yung burger para matansya mo. Yan. Wow. Liitan mo lang. Yan. What's next? Tapos, free delivery. Where's the free delivery? Magsulat ka. Can't see. Insert text. Word art. Word art. Kulay white. What's text? Yun, gayahin mo. Free delivery. Anong text? Kahit na ano. Kung ikaw, kung anong gusto mo dyan. I'd say it's Bell empty. Oh, sige. Yeah. Wala ba yung makapal-kapal na text? Wala. Yeah. Tapos, Tapos ano? ditan mo lang yung free delivery. Ang konti. Ganyan lang, oh. Where's it? Ikaw. Tapos, 3 box. Ayun, unahin mo yung 3 box na yun, oh. Rectangle? Rectangle, oo. Yan. 3 yan, di ba? Gawin mong ano, mahal. Gawin mong ganun ding kulay sa taas. Pero, yan. Pero kulay, ayan. Lagyan mo siya ng ano, ng shadow. Where's the shadow? Where is it? Transparent. Click mo muna. Click mo muna yan. Format. Format. Click, format. Tapos, shape, ano. Hindi. Click, right click mo na lang. Right click. Can't find a right click. Dito, right click. Hindi, ayan o, right click. Oh. I put it. Format, auto shape. Format, auto shape. Transparent. Yan, transparency. Ayan. Sige, adjust mo. Tingnan mo kung gaano kaano. O, yan. 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 O, yung isa pa. Kung kinontrol D mo na lang, hindi ba pwede? Control, copy mo na lang yun, no, para madali. I can't copy. Copy mo. O, bakit hindi mo pwede copy? O, yan. O, tapos, shadow. Lagyan mo shadow. Control. O, shape. Shape effect.
Shape effect. Shadow. Shadow. Where is it? Yan. Yan, tignan mo. Perspective or Ayan, outer? Yan lang sa taas. Outer. Oh, yan, sa taas. Yan, pwede rin yan. Ikaw. Yeah. Oh, baba mo ng konti pag pantay-pantayin mo. Ilakihan mo kaya. Ganyan. Oh, para makita mo kung pantay-pantay. Baba mo pa ng konti, anak, yan. Where is it? Hindi, ito ang ibaba mo, yung 3. Tignan mo, di ba nakababa yun? Nakababa ng konti kasi dito mo isusulat yung ano mo. Yung... Yan. Anong ano niyan? Anong... Sulat ko? Oh, sige, sulatin mo. Shall I make a text or word Oh, art? text. Word art. Ano nakalagay? Insert. Word art. Oh. White. Oh. Orange yun. Where's the orange? Ilagay mo muna white, tapos palitan mo na lang ng orange. Anong sabi? Stay. Home. And call. Hindi, isa-isa mo muna. Yung stay home and lang. And call. Ay, yun ba yung nakalagay doon? Opo. Okay, sige. Liitan mo na lang mamaya. Liitan mo para isang space lang How siya. many? Hindi na yun. Control A. Liitan mo. Tignan mo muna kung gaano kalaki. 28? O, yan. Sige, 28 muna. O, yan. Okay. Enter. Tignan mo kung kakasya doon. Mamaya na yung isa. Yung text muna. Okay mo muna. Okay. Okay mo muna. Yan. O, liitan mo ngayon. Dito, lagyan mo yung ano. Yan, ganyan. O, dito tingnan mo yung ano. Home. Gawin mong orange. There's Walang orange. My shape fill.